Así se escucha la voz de Jax, del circo digital, en 4 idiomas. ¡Che, boludo! Soy un extremista argentino y traje una bomba que cuando estalle va a hacer que caiga nieve, que mata gente. Y luego... me comí el garrón de la gran flauta. Oi, mate! I'm an Australian extremist, and I've come to detonate this bomb that'll release all the world's deadliest spiders into... Did I pick a bad time? おい、オーストラリアの過激派だぞ。この爆弾を爆発させて世界中で最も危険な雲を放つためにやってきた。タイミングが悪かったかな。E aí, gurizada? Eu sou o extremista australiano e eu vim detonar essa bomba que vai libertar todas as aranhas mais mortais do mundo no... Eu cheguei numa hora ruim.